जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति से ये आयोजन और भी गौरवान्वित हुआ है। লগতে আদৰিছো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়, সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় বিদেশ ৰাজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা, পীযুষ হাজৰিকা, কেশৱ মহন্ত, কৌশিক ৰায়, সন্মানীয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ শ্ৰী যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ মহন্ত আৰু সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ সভাপতি শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি শ্ৰী অম্লানজ্যোতি দেৱগোস্বামী প্ৰমুখে মঞ্চত উপবিষ্ট সন্মানীয় অতিথিসকল আৰু লগতে উপস্থিত থকা আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ সকলক ভক্তিভৰা সেৱা জনাই আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। এতিয়া আমি পৰম সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহ তথা সমবায় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। माननीय गृह मंत्री जी को असम का स्वाभिमान के प्रतीक स्वरूप गामोसा से स्वागत किया जा रहा है। এখনি মুগাৰ গামোচাৰে তেখেতক আদৰণি জনোৱা হৈছে। এইবাৰ পাটৰ এখনি চেলেং চাদৰেৰে তেখেতক আদৰণি জনোৱা হৈছে। गुरु आसन मंदिरों और आध्यात्मिक स्थलों पर गुरु आसन का मतलब केवल बैठने की जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र सिंहासन या वेदी है जहां गुरु की मूर्ति, ग्रंथ या प्रतीक रखे जाते हैं। अब माननीय गृह मंत्री जी को एक गुरु आसन प्रदान किया जा रहा है। मुखा भक्ति और संस्कृति का संदेश प्रचार करने के लिए भेंट किया जा रहा है माजुली की प्राचीन कालात्मक विरासत को समेटे हुए भव्य मुखा एवं मुखौटा। ये प्रस्तुति केवल उपहार नहीं, बल्कि हमारे हृदय, हमारे इतिहास और हमारे अनमोल विरासत के एक विनम्र अर्पण है। धन्यवाद जनाइछु। এতিয়া আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাদেৱক। জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যা কেৰি নাহে কিয় পাম তুহৰি চৰণত ৰেণু খুটি বাৰেক গৰুৰ প্ৰণাম। ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ কৰ্মদক্ষ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বন্দৰ জাহাজ আৰু অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া, মাননীয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ বৰদোৱা নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ তথা বটদ্ৰৱা পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি অম্লানজ্যোতি গোস্বামী ডাঙৰীয়া, শলগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, সতীৰ্থ বিধায়ক শ্ৰীযুত ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া, সতীৰ্থ বিধায়ক শ্ৰীযুত জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া, সতীৰ্থ বিধায়ক শ্ৰীযুত দীপলৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বিধায়ক শ্ৰীযুত শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰীযুত অভিজিত নাথ ডাঙৰীয়া, তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শ্ৰীযুত জীৱন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি আজি এই সভাত উপস্থিত থকা মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ পৰা অহা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকল, বিভিন্ন নামঘৰৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱসকল, আই মাতৃসকল, উপস্থিত ৰাইজ, শুভাকাংক্ষীসকল সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। জয়তে মই অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পুণ্য আবিৰ্ভাৱ ভূমি মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
जी का आज इस पावन अवसर पे बटद्रवा की ऐतिहासिक भूमि पर आगमन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है। यह हमारे लिए विशेष सम्मान की बात है कि श्रीमंत शंकरदेव आविर्भाव क्षेत्र के शिलान्यास का शुभ कार्य आपके कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ था और आज ही इसी पवित्र परियोजना का उद्घाटन भी आपके द्वारा किया जा रहा है। यह संयोग नहीं बल्कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और आसाम की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत की प्रति आपका गंभीर प्रतिबद्धता की प्रतीक है। आपकी गरिमामय उपस्थिति इस पावन स्थल को और अधिक गौरवान्वित करती है तथा असमवासी को यह संदेश दे रही है कि हमारी संस्कृति और मूल्य की केंद्रीय सरकार की प्राथमिकताओं एवं सदैव सम्मिलित रहती है। नौगांव की जनता एवं समग्र असमवासी इस ऐतिहासिक योगदान के लिए आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है और सदैव आभारी रहेंगे। এই পবিত্ৰ বটদ্ৰৱাক আপোনাক মই প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। অসমৰ আধ্যাত্মিক আৰু জাতীয় জীৱনৰ বাবে আজিৰ দিনটো এক উল্লেখনীয় দিন। জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ ঐতিহাসিক আকাশীগংগাৰ তীৰত গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ স্মৃতি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আদৰৰ শ্ৰদ্ধাস্থল। আমি সকলোৱে গম পাওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত তেখেতৰ পৰিকল্পনাত আজি এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প য'ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ হিচাপে নামাঙ্কিত হৈছে। আজি আমাৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল আৰু অসমৰ জাতিটোৰ বাবে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে আন এটা গৌৰৱস্থলী হৈ পৰিল। মই দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছে, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছে। সকলোকে আমি স্বাগতম জনাই আজি বিশেষভাৱে আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে আজি আমাক এই ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি মৰম আশীৰ্বাদ দিলে আমি সদায় মনত ৰাখিম। সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। मैं हमारे माननीय विधायक श्री रूपक शर्मा जी को धन्यवाद करती हूँ। এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী নৰোৱা সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ তথা বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি অম্লানজ্যোতি দেৱগোস্বামী দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে উদ্দেশ্যি দুআষাৰ ক'বলৈ। ত্ৰিভুৱন বন্দন দৈৱকী নন্দন জৌহৰি মাৰল কংস জগজন তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ তাকেৰি অংশ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মভূমি এই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ বটদ্ৰৱা ধামত নৱনিৰ্মিত প্ৰকল্প উন্মোচনৰ বাবে অহা মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, শ্ৰদ্ধাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ এই সেৱাথলীত উপবিষ্ট বিভিন্ন সত্ৰৰ পৰা অহা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ আৰু ৰাইজ, পোনপ্ৰথমে আমি আপোনাক সবক আমাৰ ভক্তিভৰা সেৱা জনাইছোঁ। মহাপুৰুষ গুৰুজনাই যি স্থানত বিশ্বৰ প্ৰথম নামঘৰ স্থাপন কৰি এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছিল, সেই থানত আজি তেৰাৰ সৃষ্টি কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে এই বিশাল প্ৰকল্প যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰৰূপে পৰিচিত আজি শুভাৰম্ভ হৈছে। ই কেৱল বৰদুৱাৰেই নহয় বৰঞ্চ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বাবে গৌৰৱ। মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতেৰে শিলান্যাস হোৱা এই প্ৰকল্পটি তেওঁৰ হাতেৰে উন্মোচিত হৈ আজি জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰিছে। তেখেতক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখনতে সেই সময়ৰ
পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাৰ দিনতে প্ৰথম এই স্থানে আৰম্ভ হৈছিলে। এই সোৱাদতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তথা অসম চৰকাৰক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি পৰ্যন্ত কোনেও বটদ্ৰৱাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল, কিন্তু কিছু পৃথক চিন্তাৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখনে বৰদোৱাত এই বিশাল প্ৰকল্প স্থাপনৰ জৰিয়তে বৰদোৱাক সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত উজ্জ্বল কৰি অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু এখোজ আগুৱাই যোৱাত পথ প্ৰশস্ত কৰি তুলিছে। আমি আশা কৰোঁ এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণৰ লগতে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্ম অত্যন্ত লাভৱান হ'ব তথা দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ সন্মুখত এই প্ৰকল্প হৈ ৰ'ব অসমৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ প্ৰতীক। মহাপুৰুষৰ সৰল নীতি, বিশাল সংস্কৃতি, সাম্য মৈত্ৰীৰ মহান আদৰ্শৰ প্ৰতি চৰকাৰখনৰ যি আগ্ৰহ আমি দেখি সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু ধৰ্ম ৰক্ষা তথা সত্ৰসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত থাকিব আৰু তাৰ লগে লগে অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত হৈ উঠিব বুলি আমি আশাবাদী। পুনৰ এবাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আজিৰ এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোলৈকে শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱা সত্ৰ তথা বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি আৰু সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় গুৰু শংকৰ। मैं श्री श्री नोरुआ सत्र के माननीय सत्राधिकार श्री अम्लान ज्योति देव गोस्वामी जी को धन्यवाद करती हूँ। নতুন ধৰণে নিৰ্মাণ কৰি নকৈ সজাই তোলা শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থান। आइए एक ऑडियो विजुअल के द्वारा देखते हैं नए रूप से निर्माणित किया गया श्री श्री बटद्रवा थान। मैं भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को अपना भाषण प्रदान करने के लिए अनुरोध करती हूँ। জয় গুৰু শংকৰ, জয় গুৰু শংকৰ, জয় গুৰু শংকৰ। আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰম আদৰণীয় গতিশীল বলিষ্ঠ আৰু সাহসী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া,
সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া, কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া, বিধায়ক ৰামাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া, ডিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া, শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া, ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তিৱা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুৰব্বী জীৱন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, OBC কৰ্পৰেশ্যনৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ উপসভাপতি অভিজিত কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া, শ্ৰী শ্ৰী অম্লানজ্যোতি দেৱগোস্বামী প্ৰভু, শ্ৰী শ্ৰী যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ মহন্ত প্ৰভু আৰু আজি এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমি সকলোৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই পবিত্ৰ স্থানত জন্মস্থানত আমি সমবেত হৈছোঁ। গুৰুজনাৰ প্ৰতি সকলোৱে ভক্তিভাৱ লৈ এই মহাস্থানত সমবেত হৈ গুৰুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবৰ বাবে আমি সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ। কাৰণ এইগৰাকী গুৰুৱে আমাক জীৱনৰ পথত কেনেধৰণে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে, সমাজ পাতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে কেনেধৰণে আমি আমাৰ জীৱন যাত্ৰাক সুচাৰুৰূপে আগুৱাই নিব লাগে আৰু প্ৰাণী জগতৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে কেনেধৰণে আমাৰ মানৱ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে, এই সকলোবিলাক কথা গুৰুজনাই আমাক নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ যোগেদি সকলোকে শক্তিশালীভাৱে প্ৰদান কৰি গৈছে। মই ভাবোঁ এই অমৃতবাণী লৈ আজি অসমীয়া জাতিয়ে বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ পৰিচয়, সামাজিক পৰিচয়, সাংস্কৃতিক পৰিচয়, আধ্যাত্মিক পৰিচয় দিবৰ বাবে সক্ষম হৈছে। গুৰুজনাৰ প্ৰতি কোটি কোটি প্ৰণিপাত যাচিছোঁ, গুৰুজনাৰ আশীষ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ এই 3,50,00,000 লোকে আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতে যি গীত মাত ভাওনা আৰু উল্লেখযোগ্য ৰচনাৱলী, সেই আধ্যাত্মিক চেতনা শক্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এখন সমাজক শাৰীৰিকভাৱে, মানসিকভাৱে, আধ্যাত্মিকভাৱে সবল কৰাৰ বাবে যিখিনি জীৱনজোৰা সাধনাত মগ্ন হৈছিল, তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি আমি জ্ঞানৰ পোহৰ পাইছোঁ, ভক্তিৰ অনুভূতি আয়ত্ত কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া সমাজখনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি নিজৰ ব্যক্তিত্বত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই মহাস্থান, পবিত্ৰ স্থান কংগ্ৰেছৰ 55 বছৰীয়া শাসনকালত ভাবিব নোৱাৰাকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু ইয়াত থকা বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তবৃন্দই সকলো সময়তে আতংকিত অৱস্থাত থাকিব লগা হৈছিল। কাৰণ সন্দেহযুক্ত বিদেশীৰ বেদখলৰ বাবে দিনক দিনে এই পবিত্ৰ স্থানৰ সীমা সংকুচিত হৈছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলে বাৰংবাৰ সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো কোনো দিনেই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো তেখেতসকলে আগ্ৰহ নকৰিলে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে, সূত্ৰ উলিয়াবৰ বাবে, উপায় উদ্ভাৱন কৰিবৰ বাবে। সকলো সময়তে নিজৰ কেৱল ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অবৈধ বিদেশীক এই স্থানত তেখেতসকলে সুৰক্ষা দিলে। কিন্তু 2014 চনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া দিল্লীত বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰ হ'ল, এইখন চৰকাৰৰ দিনত
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক কংগ্ৰেছে কৰা দীৰ্ঘদিনৰ অন্যায় অত্যাচাৰৰ পৰিৱৰ্তে এই অঞ্চলৰ সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিক উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে তেখেতে সংকল্প ল'লে আৰু যোৱা 11 বছৰ কাৰ্যকালত আমাৰ এই অঞ্চলৰ জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য ঐতিহ্য সকলো সুৰক্ষিত কৰি অসমীয়া জাতিক অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে তাৰ ফলশ্ৰুতিত 2016 চনত যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ল এইখন চৰকাৰক মোদী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিলে যে যিমান সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈ আছে যিমান নামঘৰৰ মাটি বেদখল হৈ আছে যিমান মন্দিৰৰ মাটি বেদখল হৈ আছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু সেইবাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আপোনালোকে জানে যোৱা 11 বছৰে 2016 পৰা 2025 লৈকে এই উচ্ছেদ অভিযান নিৰন্তৰভাৱে চলোৱা হ'ল আৰু সেই সময়ত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই বৰদোৱা স্থানলৈ আহিলোঁ আহি সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলৰ সৈতে কথা পাতি এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যাতে এই মহাস্থান বিশ্বৰ এটা শক্তিশালী ঐতিহ্য কেন্দ্ৰ হয় তাৰ বাবে নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আমি শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ সেই সময়ত মোৰ সৈতে আছিল বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি সকলোৱে মিলি এই স্থানলৈ আহি সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু এই পৰিকল্পনাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল আৰু সেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আজি মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিলে मैं परम आदरणीय हमारे देश के बहादुर और बड़े अनुभवी परम आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने हमें हौसला दिया हिम्मत दिया साहस दिया सहयोग किया इसके वजह से आज ये हमारे बड़े योजना जमीनी हकीकत से जोड़ने में वर्तमान सरकार की हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो काम करके दिखाया इसके लिए मैं डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं भक्ति भावनाओं से ये कदम उठाई गई है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में असम और नॉर्थ ईस्ट को जैसे उन्होंने विकास के सिलसिले में सहयोग किया है और किसी ने भी किया नहीं था पहले किसी ने भी नहीं किया था कांग्रेस ने हमेशा असम के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया और असम को कमजोर बनाने में साजिश रचना की थी उत्तर पूर्व भारत को सबसे कमजोर इलाका के हिसाब से उन लोगों ने रहने के लिए यहां मजबूर किया था इसके बदले में बीजेपी नेतृत्वाधीन हमारे एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए हैं मैं विशेष रूप से और एक बात के लिए अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक उनके नेतृत्व में आपने असम और नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने के लिए जो भी मजबूत कदम उठाए इसके लिए आपको 1000 बार मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आज असम में शांति संभव हुई इसके लिए विकास संभव हुई है विकास यात्रा तेज से चलने लगा है मोदी जी के नेतृत्व में और मैं परम श्रद्धा राइज आज ये शुभक्षणत और बेसि दीघलीया बक्तव्य দিব বিচৰা নাই कारण यार पाছত माननीय गृहमंत्री डांगरिया दुटा कार्यसूची गुवाहाटीत আছে मैं आज এই সুন্দৰভাৱে এই পৰিকল্পনা বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপুনি আজি ইয়াত যিখিনি ব্যৱস্থা আজি ইয়াত আপোনালোকে গঢ় দিলে তাৰ ফলস্বৰূপত আগন্তুক দিনত এই বটদ্ৰৱাৰ স্থানলৈ দেশ বিদেশৰ লক্ষ লক্ষ পৰ্যটক আহিব আৰু ইয়াত যিটো গৱেষণা কেন্দ্ৰ
গঢ় দিয়া হৈছে এই গৰ্ভধাৰণা কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ময়ো কেৱল অসমৰ সতি সন্ততি নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে উমান পাব আৰু বিশ্বৰ বুকুত গুৰুজনাৰ ব্যক্তিত্ব গুৰুজনাৰ অৱদান আৰু গুৰুজনাই মানৱ সমাজলৈ দিয়া অমৃত বাণীৰ সন্দৰ্ভতো বিশ্বই উমান পাব গতিকে আজি এই শুভক্ষণত মই পুনৰবাৰ সমবেত সমূহ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গুৰুজনালৈ কোটি কোটি প্ৰণিপাত যাচি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় গুৰু শংকৰ সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ দূৰদৰ্শী দক্ষ আৰু ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গীকৃত মনোভাৱেৰে সেৱা আগবঢ়াই থকা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এতিয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ মুক্তিত নিস্পৃহ যিটো সেহি ভকত কনমো ৰসময়ী মাগো ভকতি আজি আমাৰ এই সভাত উপস্থিত ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ পৰা অহা আৰু মঞ্চৰ দুই কাষে আসন গ্ৰহণ কৰা সন্মানীয় সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকল আমাৰ বৰদোৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দুইখন সত্ৰৰে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু অম্লানজ্যোতি দেৱ গোস্বামী প্ৰভু ঈশ্বৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া সভাত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া মাননীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট সন্মানীয় বিধায়ক আৰু আমাৰ অতিথিগণ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা মোৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ আই মাতৃসকল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু সন্মানীয় সুধীবৃন্দ আজিৰ দিনটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে এটা অত্যন্ত পবিত্ৰ দিন আমাৰ মনত আছে 2021 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বৰদোৱা সত্ৰৰ পৰা আৰু সকলোৰে উপস্থিতিত ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে এই ভূমিত য'ত আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ এই মাটি কোনে দখল কৰি আছিলে অচিনাকি মানুহসকলে এই মাটি দখল কৰি আছিলে আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক দায়িত্ব দিছিলে যে এই অচিনাকি মানুহসকলক বৰদোৱা থানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আনন্দিত
যে অকল অসমৰ ভিতৰতে নহয়, দেশৰ ভিতৰতে এখন অত্যন্ত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীৰে নিৰ্মাণ কৰা আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কমলৰে উদ্বোধন কৰা হ'ল। এই আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আহি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মাধৱদেৱৰ জীৱন সাধনা আৰু তেওঁলোকৰ দৰ্শনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু অসমীয়া জাতিৰ এক মেৰুদণ্ড আমি এই বটদ্ৰৱা থানৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰিম। মোক কোনোবাই সুধিছে এই আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কিবা মাচুল লাগিব নেকি? মই অসমৰ ৰাইজক জনাব খোজো, বৰদোৱা থানলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নিদিয়াকৈ এই আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰিব। কাৰণ আমি বিচাৰো যে আমাৰ জাতিয়ে আমাৰ জাতিটোক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প এই আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ এই বৰদোৱা থানৰ পৰাই আকৌ এবাৰ আমি সকলোৱে ল'ব লাগিব। মই বাৰে বাৰে ৰাইজক কৈ আছো যে ৰাইজ, অসমীয়া জাতি আজি সংকটেৰে পৰিপূৰ্ণ। চাৰিওফালে আমি এচাম মানুহৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত হৈ আছো, যিসকলে শংকৰ আৰু মাধৱৰ জীৱন দৰ্শন বুজি নাপায়। কেইদিনমান আগতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কৈছিলো যে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। আমি সকলোৱে বুজি পাব লাগিব যে আমাৰ গুৰু শংকৰ আৰু মাধৱ আছিল, শংকৰ আৰু আজান ফকীৰ নাছিল। আজি আমাৰ সেকুলাৰিজিম কৰা ব্যক্তিসকলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত আজান ফকীৰক সংলগ্ন কৰে। মই তেওঁলোকক সোঁৱৰাই দিব খোজো, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ আমাৰ গুৰুজনা, তাৰ লগত আন কোনো নামৰ সংলগ্ন কৰা নহ'ব, আন কোনো নাম জড়িত কৰা নহ'ব। শংকৰ মাধৱ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ থকালৈকে শংকৰ মাধৱ আমাৰ গুৰু দুয়োজনা আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি এখন চৰকাৰ গঠন কৰিছিলো, যি চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত অসমলৈ বিকাশৰ এক গংগা নমাই আনিছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস কৰো যে বিকাশৰ লগে লগে আমাৰ জাতিৰ পৰিচয়ও থাকিব লাগিব, জাতিৰ অস্তিত্বও থাকিব লাগিব। যদি জাতিৰ পৰিচয় নাথাকে, বিকাশৰ কোনো মূল্য থাকিব নোৱাৰে। বিকাশ আৰু জাতিৰ পৰিচয় যেতিয়া দুইটা একেলগে যাব, অসমীয়া জাতি বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা মহাজাতিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। সেইবাবে আজি আমি যোৱা 5টা বছৰ 10টা বছৰ নিৰলসভাৱে কাম কৰিছো। আপোনালোকে জানি ভাল পাব, অসমৰ সত্ৰ, অসমৰ বনজ, অসমৰ ভিজিআৰ পিজিআৰ, এই গোটেইবিলাকক আজি আমি সেই অচিনাকি মানুহসকলক উচ্ছেদ কৰি 1,45,000 বিঘা মাটি আজি আমি জাতিটোৰ বাবে মুকলি কৰিছো। সংখ্যা কিমান? 1,45,000 বিঘা। কিন্তু এতিয়াও কৰিবলৈ বহু দূৰ বাকী আছে।
আৰু আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ দেহত শক্তি থাকিব এই অচিনাকি লোকসকলক আমি শান্তিত সমভূমিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। এই সংকল্প আজি বৰদোৱা থানৰ পৰাই মই ল'ব বিচাৰিছো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি জাতিক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আমাৰ জাতি মহাশক্তিত পৰিণত হ'ব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আজিৰ সভাত উপস্থিত সকলো ৰাইজৰ জৰিয়তে মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাম, অচিনাকি লোকক মাটি বিক্ৰী নকৰিব, অচিনাকি লোকক চাকৰি নিদিব আৰু অচিনাকি লোকসকলক জাতিৰ বৰঘৰত সোমাবলৈ অনুমতি নিদিব। যেতিয়া আমি জাতীয় সংকল্প ল'ম, অচিনাকি মানুহক মাটি বিক্ৰী নকৰো, অচিনাকি লোকক চাকৰি নিদিওঁ আৰু অচিনাকি লোকক জাতিৰ বৰঘৰত সোমাবলৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে নিজেই দেখা পাব যে এটা দশকৰ ভিতৰতে আমাৰ জাতি মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আমাক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ ই অকল আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতীক নহয়, ই অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক। ই অসমীয়া জাতিক সাহস দিব, শক্তি দিব আৰু জাতিটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে প্ৰেৰণা দিব। আজিৰ এই সভাতে মই সকলো অচিনাকি লোকক আহ্বান জনাম যে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে সত্ৰৰ পৰা আঁতৰি যাওক, আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আঁতৰি যাওক। চৰকাৰে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে, এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া জাতি জাগিছে, জাতি জাগিব আৰু এই জাতিয়ে শংকৰ মাধৱৰ প্ৰেৰণাৰে এই জাতিক মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি সকলোৱে আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিবলৈ পাম। মোৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। এই প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কোনে স্থাপন কৰিছিল? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই স্থাপন কৰিছিল। আৰু আজি এই প্ৰকল্পৰ কোনে শুভ উদ্বোধন কৰিছে? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এই প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছে। ই আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত প্ৰাপ্তিৰ দিন। আজিৰ এই দিনটোত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু মই আমি এক বিশাল আনন্দ অনুভৱ কৰিছো যে আমি জাতিটোক তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে আমি আমাৰ দায়িত্ব পালনেৰে এই আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ আজি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছো। পুনৰ এবাৰ মই অসমবাসী ৰাইজক এই পবিত্ৰ বটদ্ৰৱা থানৰ পৰা আকৌ এবাৰ মোৰ শতকৌটি প্ৰণাম জনাইছো। প্ৰভু ঈশ্বৰ সকলক মোৰ সেৱা জনাইছো আৰু সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় গুৰু শংকৰ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সংকল্পৰ পৰা সিদ্ধিলৈ এই যাত্ৰা অনিৰুদ্ধ হওক, আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। महापुरुष श्रीमंत शंकर देवा के इस पवित्र जन्मभूमि में आए
हमारे दूरदर्शी नेता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को अपने प्रेरणामूलक शब्दों से हमें उत्साह बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई, नव वैष्णव धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। आगामी दिनों में फिर से भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सत्राधिकारी श्री अमलान ज्योति देव जी, श्री जोगेंद्र मोहन देव जी, ये दोनों सत्राधिकारी प्रभु की उपस्थिति में आज आसाम में एक बहुत बड़े दिन पर हम सब एकत्रित आए हैं। भाई और बहनों, आज श्रीमद शंकर देव का जन्मस्थान नौगांव, जो सालों से घुसपैठियों के कब्जे में था, उसको खाली कराकर विश्व प्रसिद्ध श्रीमद शंकर देव जी का स्थान बनाने का काम आज पूरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित ये पूरे आयोजन को जिन्होंने संकल्प के रूप में लिया, ऐसे डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री जी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री बिमल वोरा जी, पवित्रा मार्गारेटा जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री केशव महंत जी, श्री कौशिक राय जी, कामाख्या प्रसाद तासा जी, रूपक शर्मा जी, और आज श्रीमद शंकर देव जी के स्मृति में यहां पर लाखों लाखों की संख्या में आए हुए सभी श्रीमद शंकर देव और माधव देव जी के अनुयायियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। सबसे पहले महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी, उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्रीमद माधव देव जी, उनकी स्मृति को भी मैं विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं और आसाम की भूमि पर आया हूं, जहां मां कामाख्या विराजमान है। मां कामाख्या को भी सर झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि नौगांव की पवित्र भूमि, जहां महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी ने जन्म लिया और जहां से नव वैष्णव धर्म को न केवल आसाम, पूरे पूर्वोत्तर में धर्म के रूप में प्रचारित करने का काम किया। ये नौगांव की पवित्र भूमि पर किसी भी व्यक्ति के लिए आना बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु आज मेरे लिए विशेष सौभाग्य इसलिए है कि इस भूमि पर एक महान स्मारक श्रीमद शंकर देव जी का बना है। इसका आज शुभारंभ
हेमंत जी और सर्वानंद जी के साथ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं आज भारत रत्न श्रद्धेय गोपीनाथ जी को भी याद करना चाहता हूं। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये आसाम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता। गोपीनाथ जी ही थे जिन्होंने आसाम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। हम सब गोपीनाथ जी के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ ताली बजाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ जी को भी नमन करता हूं और असमिया साहित्य के महान साहित्यकार रोखो राज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की को भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज बटद्रवा स्थान का लोकार्पण समारोह है और आज यहां महापुरुष शंकर देव अभिभार्व क्षेत्र बनाया गया है, जहां पर महापुरुष शंकर देव जी का जन्म हुआ। वो स्थान पर न केवल 1 साल, 5 साल, 10 साल, सदियों तक नव वैष्णव धर्म का डंका बजाने वाला स्थान आज इस नौगांव क्षेत्र में शुरू हुआ है। इस स्थान का निर्माण 3 फेज में किया गया। लगभग 250 करोड़ की लागत, 162 बीघा भूमि और सभी नव वैष्णव धर्म की परंपराओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। श्रीमद् भागवत के सभी धार्मिक चिन्हों को बहुत बारीकी से अध्ययन करके मूर्त स्वरूप देने का भी काम किया है। मैं अभी अभी ये दिव्य स्थान पर जाकर आया हूं। मैंने पुनर्निर्मित रास्तों पर भी स्वयं चला हूं। शांत तालाबों के सामने थोड़ी देर रुका हूं। प्रार्थना कक्षों में नाम ध्वनि का मधुर श्रवण कर आया हूं और वहां पर आप भी जब जाएंगे वहां समय रुक जाता है। फिर से एक बार हमें श्रीमद् शंकर देव के पवित्र चरणों में पहुंचाने का काम करा है। ये स्थान कोई स्थान नहीं रहने वाला है। 500 वर्षों की विरासत से हमें जोड़ने वाला स्थान बन गया है। मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यही स्थान पर 26 दिसंबर 2020 को इसका भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ था और मैं असम सरकार का धन्यवादी हूं कि इसके उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। श्रीमद् शंकर देव ने नव वैष्णव धर्म की स्थापना कर पूरे पूर्वोत्तर में श्रीमद् भागवत को प्रस्थापित करने का काम किया। भागवत के बताए रास्तों पर ईश्वर की भक्ति करना, भागवत के बताए रास्तों पर अच्छा जीवन जीना और भागवत धर्म के अनुसार ही ये देश को अपनी मातृभूमि मानकर चलने का संदेश श्रीमद् शंकर देव ने दिया। यह पवित्र स्थान सिर्फ एक पूजा घर नहीं है, एक नाम घर नहीं है, ये असमिया सद्भाव का जीवन प्रतीक। अहम, बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, कोच, राजवंशी, ताई, चाय बागान में काम करने वाली जनजातियां, बंगाली भाषी, नेपाली समुदाय, सभी समुदाय यहां पर आकर महान नव वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ये स्थान हमारी असम की
साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला स्थान बनने वाला है और सामूहिक भक्ति का भी स्थान बनने। महापुरुष श्रीमद शंकरदेव जी की एक शरण नाम धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने का ये निश्चित रूप से काम करेगा। महापुरुष शंकरदेव जी ने मानवता और मातृभूमि दोनों का हमें संदेश दिया। उन्होंने कहा, धन्य धन्य कली काले, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारत वर्षे। इसका मतलब है यह युग भी धन्य है, मानव जीवन स्वयं में महान है और भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं उनको 500 साल पहले श्रीमद शंकरदेव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है। मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं। जो अच्छा हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए, श्रीमद शंकरदेव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकरदेव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत विश्व शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामघर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई। ये कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने आसाम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। अभी 10 दिसंबर को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से असम सरकार ने 40 साल तक जो स्मारक को नहीं बनाया, उनके बलिदान के लिए भव्य स्मारक बनाने का काम भी असम सरकार ने किया। इस 70 साल की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूल लेने वाली नहीं। ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए। और असम में भी पहले 5 साल
श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है मित्रों। और मोदी जी असम में मोदी जी 11 साल में कुल मिलाकर 80 बार नॉर्थ ईस्ट आए हैं और अपने असम में 11 साल में 36 बार मोदी जी आए हैं। 36 बार नॉर्थ ईस्ट और असम में सबसे ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और एक कांग्रेस पार्टी असम के हितों की बात करती है। 12 साल तक मनमोहन सिंह को असम ने यहां से राज्यसभा में भेजा और 10 साल में मनमोहन सिंह 7 बार सिर्फ असम आए थे और 7 बार में से 2 बार राज्यसभा का पर्चा डालने आए थे, पर्चा डालने आए थे। उनके लिए असम का पुनर्निर्माण, उनके लिए असम की संस्कृति, उनके लिए असम का विकास, उनके लिए असम की शांति, ये सिर्फ भाषणों का मुद्दा है। सालों से असम में कई प्रकार के आंदोलन चले। हमारे युवा हाथ में बंदूक लेकर AK-47 लेकर यहां पर खून की नदियां बह रही। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में बोडो समझौता किया, 21 में कार्बी समझौता किया, 22 में आदिवासी समझौता किया, 23 में DNLA समझौता किया और 23 में ही उल्फा समझौता करने का काम भारत सरकार ने किया है। और असम जो पहले बम धमाकों से गूंजता था, आज श्रीमद शंकर देव का नाम स्मरण से हमारे कान पवित्र हो रहे हैं। ये 11 साल में असम और पूर्वोत्तर की शांति के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कई कदम उठाए हैं। और मित्रों, ये सारे समझौते सिर्फ कागज पर नहीं रहे हैं। मैं आज इस मंच से अधिकृत रूप से कहना आया हूं कि 5 के 5 समझौते में से 92% हमारे समझौते के मुद्दे क्लियर हो गए। और एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 92% को हम 100% 100% तक पहुंचा देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी का सरकार में ढेर सारे संस्कृति को बढ़ावे के भी काम हुए। 11,000 से अधिक कलाकारों का बिहू नृत्य आज न केवल भारत, पूरी दुनिया इसको देख रही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में चराई देव मोइदम को शामिल कर विश्व भर के यात्रियों को यहां लेने का काम किया। और लचित बरफुगन को सिर्फ आसाम जानता था, मोदी जी ने उनको पूरे देश में पहुंचाने का काम किया, पूरे देश में। मैं ही गया था वो कार्यक्रम में। देश की 23 भाषाओं में लचित बरफुगन के जीवन चरित्र को गुजराती, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, हर भाषा में लचित बरफुगन के चरित्र को भाषांतरित करने का काम किया। और हमारा एक गमसा है ना, जरा जोर से बोलो, है ना, इसको GI टैग दिलवाने का काम भी नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्वकर्मा के समय। 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र, जिसको एक प्रकार से श्रीमंत शंकर देव ने डिजाइन किया था, वस्त्र पर
वृंदावन में श्री कृष्ण के बचपन के जीवन के सारे प्रसंग उकेरे जाते हैं, वो वस्त्र को भी प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे देश में लोकप्रिय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, सिर्फ सांस्कृतिक विकास नहीं, हमने ढेर सारा विकास के काम भी किए। ये कांग्रेस सरकार में असम से उनके प्रधानमंत्री जाते थे, 10 साल में 1,28,000 करोड़ रुपए दिए। जरा जोर से बोलो भाई, 10 साल में 1,28,000 करोड़। कितना? अरे जोर से बोलो कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 26 में 1,28,000 करोड़ के सामने 15 लाख करोड़ रुपया असम के विकास के लिए खर्च किया। ये फर्क है भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के बीच में। वो भाषण करते हैं, हम काम करते हैं। बोगीबील का ब्रिज आज देखने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ती है। हमने 7,000 करोड़ से आसाम में NH 715 के 85 किलोमीटर कालीबोर नमूलीगढ़ सेक्शन को 4 लेन बनाने का काम किया। हमने 3400 करोड़ से सिलचर चुराईबारी कॉरिडोर हमने स्वीकृत किया। 22,800 करोड़ से मेघालय से असम पंचग्राम तक का 170 किलोमीटर रोड को स्वीकृत किया। 6,000 करोड़ से भारत के सबसे बड़े रेल सड़क बोगीबील पुल का निर्माण पूरा किया। 5,000 करोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन का धुबरी फुलवाड़ी पुल शुरू हो चुका है। 2,000 करोड़ से ढोला सदिया पुल का निर्माण 2017 में किया और NESIDS 646 करोड़ से 19 सड़क और पुल की योजनाएं हमने करी और 6 लेन पुल एक दूसरा ब्रह्मपुत्र पर बन रहा है। रेलवेज, एयरवेज और कई जलमार्ग, सर्वानंद जी बैठे हैं यहाँ पर, लगभग 8,000 करोड़ का खर्च कर देश भर के यात्रियों को जल मार्ग से आसाम तक लाने का काम भारत सरकार ने किया। लसित बरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा बन गई। भारत में निर्मित पहला स्वदेशी क्रूज जहाज MV गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यात्रा कर चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने मेडिकल कॉलेज खोले, IIM की स्थापना हुई, नवोदय स्कूल खोले गए। स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। 1100 करोड़ की लागत से 750 बेड का एम्स अपने आसाम में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इसके साथ टाटा का सेमीकंडक्टर का यूनिट 10,600 करोड़ से ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड का नया परिसर 11,000 करोड़ से 13 लाख मैट्रिक टन यूरिया के उत्पादन की व्यवस्था और ढेर सारी प्राइवेट इंडस्ट्री आसाम में आ रही है। आसाम अब आंदोलनों की जगह विकास की भूमि बन गई। दिल्ली में एक समय में आसाम को प्रॉब्लम खड़े करने वाले स्टेट के रूप में जाना जाता था। मैं कल ही गुजरात के उद्योगपतियों को मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा आसाम अब पूरे पूर्वोत्तर का ग्रोथ इंजन बनकर देश को विकास के रास्ते पर ले। ये परिवर्तन जो आया, ये परिवर्तन केंद्र में 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां 10 साल तक सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की सरकार में आए। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए,
वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको कहकर जाता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं, वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। तो फिर से एक बार श्रीमद शंकरदेव और माधवदेव के सभी अनुयायियों को मैं हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि श्रीमद शंकरदेव का जो जन्म स्थान है, वही स्थान पर आज एक भव्य स्मारक सदियों तक श्रीमद शंकरदेव के संदेश को, नव वैष्णव धर्म को और श्रीमद भागवत को भी सदियों तक यहां से प्रचार प्रसार की सुविधा होगी। और सब लोग श्रीमद भागवत के रास्ते पे चलकर, श्रीमद शंकर के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करेंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम।